Okay, good morning, everyone. Today, I want to talk about Odaimoku and how Nichiren Daishonin observed the Odaimoku. So Nichiren Daishonin observed Odaimoku has both the doctrinal aspect and contemplative aspect, but they are inseparable as one. Now let us see each aspect. Nichiren Daishonin mengamati Odaimoku dengan memiliki kedua aspek, yaitu aspek doktrin dan aspek kontemplatif, yaitu aspek meditasi. Tetapi keduanya satu tidak dapat dipisahkan. Mari kita lihat satu persatu. 好，大家早上好啊。那么我们今天呢，继续来谈这个喻题目和这个法华经的课题。那日莲大圣人呢，就发现到了喻题目呢是有两个不同的方面的一个探讨的。第一个呢是一个关于理论教义的方面，那另外一个呢是关于观想冥想这个方面。那么这两个方面呢是不可分割的。所以现在我们来看看这两个方面，一个一个来看，一个一个来解释啊。OK。 Odaimoku as the doctrine, an explanation based on quintuple profound meaning of the title of the sutra, shown in Hokke Gengi. Nichiren Shonin frequently states as the conclusion that Odaimoku contains the quintuple meaning, depending on the writing of Tendai Daishi Hokke Gengi. Okay, can you see the slide? Hokke Gengi. Wait. Oke. Odaimoku sebagai doktrin ya. Odaimoku sebagai doktrin sebuah penjelasan yang berdasarkan 5 arti mendalam dari judul sutra, dijelaskan dalam Hokke Gengi. Nichiren Daishonin sering menyatakan kesimpulan bahwa Odaimoku mengandung 5 arti yang mendalam, berdasarkan dari tulisan Tendai Daishi, yaitu dalam Hokke Gengi. 那么呢，这一边的话，关于教义方面的这个喻题目来说的话呢，这是根据《法华经》的这个题目啊，它有一个叫做五重玄义而做出的一个解释啊。那么在《法华玄义》里面呢，其实是有说明这一点的。那么日莲圣人呢，就时常做出总结说，喻题目其实含有5种含义的。那这是根据这个天台大师所著的这个《法华玄义》而做出的这个结论。OK。 So 5 major disciples ya. 5 arti yang mendalam dari Odaimoku ini. Give points of view of Tendai Daishi to interpret the title of the Lotus Sutra. Tiantai Master, ya pandangan Master Tiantai menginterpretasi judul dari Sadharma Pundarika Sutra. Judul dari Sadharma Pundarika Sutra itu adalah Myoho Renge Kyo ya, Odaimoku. Common to the masters of his time, Chi claimed that the essence of the Lotus Sutra can be found within its title, Sadharma Pundarika Sutra, in English, Sutra on the White Lotus of the Sublime Dharma, in Chinese, Miao Fa Lian Hua Qing, in Chinese, and Japanese, Myoho Renge Kyo. Chi created 5 points to interpret the title. These 5 points were also used to interpret the sutra itself. These 5 points are name, essence, quality, function, and teaching. Chi atau Tiantai mengklaim esensi dari Sadharma Pundarika Sutra ditemukan dalam judulnya, Sadharma Pundarika Sutra. Di dalam bahasa Inggris, kita sebut Sutra on the White Lotus of the Sublime Dharma. Di dalam bahasa Mandarin, Miao Fa Lian Hua Qing. Bahasa Jepang, Myoho Renge Kyo. Chi membuat 5 poin untuk menginterpretasi judul. 5 poin yang juga digunakan untuk menginterpretasi sutra itu sendiri. 5 poin ini adalah nama, esensi, entitas, kualitas, fungsi,
dan ajaran. 好，那么呢，在这一边关于五重玄义啊，那这个其实是给天台大师分析《法华经》题目的这个观点，是一个天台大师分析这个题目的观点了。那么呢当代的大师们呢，其实普遍相同了。这个天台大师呢他的名字叫智义，那认为呢这个法华经》的精髓可以在他的题目中找到。那么这个法华经》的这个题目啊，就是这个梵文呢就叫做萨达玛普达。Pandarika Sutra，然后这个英文的话呢，则是叫做 Sutra on the White Lotus of the Sublime Dharma，然后中文的意思呢，就是叫做妙法莲华经，而日文的话呢，则是 Myoho Renge Kyo。那这个字义呢，就列出了这5个重点来分析这个题目，而这5个重点也是用来分析这个法华经本身的。这个5个重点就是明、体、中、用、教。OK。Okay. So the first one, name. Yeah, Myoho Renge Kyo is the name of the sutra. And then this Odaimoku have the profound teachings of the Lotus Sutra. And the quality is means that primordial of Sakyamuni Buddha's practice, his merits and power of the sutra. Function, the function of the teachings and classification of the sutra, the position of the Lotus Sutra in all sutra. Jadi ada 5 prinsip yang secara doktrin ya, secara teori yang dikatakan oleh Tiantai. Yaitu ada 5 arti mendalam dari judul dari Sadharma Pundarika Sutra ini, Myoho Renge Kyo. Yang pertama ya nama ya, namanya sendiri adalah Myoho Renge Kyo. Kemudian entitasnya itu mengandung ajaran yang mendalam dari Sadharma Pundarika Sutra. Kemudian juga mengandung lagi kebajikan dan kekuatan dari sutra ini. Jadi di dalam Myoho Renge Kyo ini juga sudah terkandung kebajikan dari Sakyamuni Buddha dan juga kekuatan dari sutra. Kemudian fungsi dari ajaran dan juga ajaran itu posisinya ini di mana di antara sutra-sutra yang lainnya. 好，那么再接下来的话呢，就是这个《妙法莲华经》的题目啊，它是有5重这个深奥的含义的，那就是要讲这个5重玄义啊。那么再接下来的话呢，就是第一个是明，明的话呢，就是说释明的意思，就是这个妙法莲华经。那第二个呢是这个体，体的话就是叫做辩体，那意思就是这个法华经玄奥的这个教义。那第3个呢是中，那代表的就是明宗。那明宗的意思呢，就是释迦牟尼佛修行的这个开始，那也就是法华经的功德和力量。那这个用呢，就叫做论用，按论用的意思就是讲这个法门的功用啊。然后教呢就是叫做判教，那判教的意思呢，就是说佛经的这个分类。那在法华经呢，就是在所有经典的这个位置是什么这样子 ？OK。So this is based on chapter 21. In chapter 21, we can find this sentence. The Buddha said, is Myoho Renge Kyo. Nyorai Isai Sho Usiho Myo, name. Yeah, Myoho Renge Kyo is the name. Then in this name contains all the teachings of the Tathagata. Ho is teachings. Yeah. All the teachings of the Tathagata is in this Myoho Renge Kyo. Jadi yang ini diambil dari bab 21 ya. Bab 21 ada kata-kata kalimat sutra seperti ini. Yang pertama adalah dalam bahasa Jepang Nyorai Isai Sho Usiho. Ya, nama tadi kita sudah sebut nama, yaitu Myoho Renge Kyo. Myoho Renge Kyo ini mengandung seluruh ajaran dari Buddha. Ya. Jadi seluruh ajaran dari Buddha dari yang pertama dia babarkan sampai semuanya terkandung di dalam sutra ini dan di dalam nama ini, Myoho Renge Kyo. Okay.
好，那么在这一边呢是根据这一边呢是根据这个第21品啊。那在第21品里面呢就有这样子的一句话说如来一切所有之法。这如来一切所有之法就是这个释名的意思，就是这个妙法莲华经。那么所谓的如来一切所有之法的这个法就是这个教法，也就是这个法门的意思。OK。Then the second one, Nyorai Isai Hiyo Shijo. This is 5 entities, essential secret teachings of the Buddha or doctrine, all the treasury of the hidden core of the Tathagata. Jadi semua rahasia dari Buddha, ya, ajaran dari Buddha, semua juga ada di dalam sutra ini. 那第二句呢，就是这个如来一切密要之藏。那这个如来一切密要之藏呢，就是这个变体的意思，它也就是这个教义的意思啊，就是说如来的一个这个佛陀的所有的一些很秘密的、很重要的一些这些宝藏，这宝藏就是这个教义就是在这一边，就是它的这个变体。OK。So in Nichiren Daishonin's writing, Soya Nyudo Dono Gari Gosho, Nichiren Daishonin said, then the enlightened and world-honored one, Sakyamuni Buddha, expounded the lifespan of the Buddha chapter and entrusted the 4 great bodhisattvas with the task of transmitting it after displaying the 10 kinds of divine powers in the divine powers of the Buddha chapter. What was the Dharma that was entrusted to them? Reducing the whole of the Lotus Sutra, we produce its condensed form. By reducing this condensed form, further we get the essence of the Lotus Sutra, the 5 Chinese characters of Myoho, Renge, and Kyo, in which the 5 profound meanings of the Lotus Sutra, its name, entity, quality, function, and teaching are all contained. Sakyamuni Buddha membabarkan di dalam bab 16 bab jiwa kekal abadi dari Buddha dan mempercayakan kepada keempat bodhisattva yang muncul dari bumi, pemimpinnya, dengan tugas untuk mentransmisikan ajaran ini dengan menunjukkan ke-10 kekuatan supernatural di dalam bab 21. Bab 21 adalah bab kekuatan supernatural dari Sang Tathagata. Lalu dharma apa yang dipercayakan kepada mereka? Dengan mengurangi seluruh Sadharma Pundarika Sutra, artinya maksudnya di summary ya, kita membuat sebuah bentuk yang lebih padat ya. Lalu dari sana kita mendapatkan esensi dari Sadharma Pundarika Sutra, yaitu 5 aksara kanji Nyoho Renge Kyo, di mana merupakan 5 ajaran mendalam dari Sadharma Pundarika Sutra, yaitu sudah mencakup nama, entitas, kualitas, fungsi, dan ajaran. Jadi seluruh ajaran Buddha intisarinya di dalam Sadharma Pundarika Sutra. Kemudian Sadharma Pundarika Sutra diintisarikan lagi di dalam judulnya, yaitu Myoho Renge Kyo, yang sudah mencakup semuanya. Oke. 那么呢，这个是在日莲圣人的一篇寓述里面讲到的一句话。那么就是说世尊呢，释迦牟尼佛在说如来寿量品的时候呢，就在这个然后呢就在这个如来神力品展示了10种神通力啊。之后呢就嘱咐4大菩萨宣扬法华经。那么佛陀嘱咐什么佛法给他们呢？那就是缩减了整部的法华经，我们会得到它的浓缩形式。那么在缩减这个浓缩的形式，我们就会得到法华经的精髓，而这个精髓就是妙法莲华经这5个字。而在这5个字里面，就包含了它的5重玄义，也就是刚才讲的这个明体中用教，那全部就在这个妙法莲华经这个题目里面。OK。And then next, in chapter 21 still, Buddha mentioned Nyorai Isai Jinjin Siji, Shu, profound teachings of the Tathagata, or the profound achievement of the Tathagata, his cause and effect to become a Buddha. So, yang selanjutnya adalah ajaran mendalam dari ajaran Buddha. Ya, semua hal yang dicapai oleh Tathagata, semua hal
kebajikan-kebajikan yang diperoleh dari hasil pelatihan dari Sakyamuni Buddha. Concerns the essential doctrines of the sutra and takes the practice of attaining Buddhahood as cause and the attaining Buddhahood as effect. Odaimoku contains the merits of cause and effect of Buddha, chapter 16. Sakyamuni Buddha possesses the cause and effect as the eternal Buddha. The 10 realms of the eternal Buddha are equipped to all living beings. Thus they will be transferred the cause and effect of the eternal Buddha naturally. Memperhatikan doktrin esensial dari sutra dan mempraktekkan pencapaian kesadaran sebagai sebab dan pencapaian kebuddhaan sebagai akibat. Odaimoku mengandung kebajikan dari sebab dan akibat menjadi Buddha, itu di dalam bab 16. Buddha mencakup sebab dan akibat dari Buddha kekal abadi. 10 dunia dari Buddha kekal abadi yang dimiliki seluruh makhluk hidup. Semua itu akan mentransfer sebab dan akibat dari Buddha kekal abadi secara alami pada kita semua. Okay. 好，那么在这个还是这样第21品啊，这第21品还是有说的这一句话，如来一切审身之事。那么这一个呢，就是指众，那这个众的意思就是民众啊。那意思是什么呢？意思其实就是这个佛的这一个自行的这个因果，佛的这个因果在里面。所以呢，关于经文的这个精髓教义的话，以修行为因，以成道为果。那么这个喻题目呢，其实就包含了佛陀的这个因果的这个功德。这个其实我们可以从第16品看到。那么释迦牟尼佛呢，就拥有身为久远时辰的佛陀的因果，而久远佛的十界都包含在众生的身上。于是呢，久远佛的因果会自然的传给这些众生。OK。Then in Kanjin Honzonsho, Nichiren Daishonin writings, Kanjin Honzonsho, the gist of these passages is that Sakyamuni Buddha's merit of practicing the Bodhisattva way leading to Buddhahood, as well as that of preaching and saving all living beings, since his attainment of Buddhahood are altogether contained in the 5 words of Myoho Renge, Lotus Sutra of the Wonderful Dharma, and that consequently, when we uphold the 5 words, the merits which he accumulated before and after his attainment of Buddhahood are naturally transferred to us. Inti dari kalimat ini adalah kebajikan dari pertapaan Bodhisattva dari Buddha Sakyamuni yang membimbing pada kebudahan. Ya, jadi Sakyamuni jalankan pertapaan Bodhisattva sampai dia mencapai kebudahan. Sama halnya dengan pembabaran dan menyelamatkan seluruh makhluk hidup, semuanya terkandung di dalam 5 huruf Myoho Renge Kyo atau Sadharma Pundarika Sutra. Dan sebagai hasilnya, ketika kita menjaga kelima huruf, kebajikan yang ia akumulasikan sebelum dan sesudah pencapaian kesadarannya akan secara alami ditransfer kepada kita. 好，那么呢，在接下来的话就是这个日莲圣人在这个玉书观心本尊抄里面。Sorry. Finish. 好，那么这个接下来呢，就是这个日莲圣人在观心本尊抄这篇玉书里面所说的事情啊。他说这段文章呢，就是它的要点就是说释迦牟尼佛在修行菩萨道而达成佛道的这个功德啊，以及成佛之后说法救度众生的这个功德，其实都包含在《妙法莲华经》这5个字里面。所以呢，当我们受持这5个字的时候，佛陀在成佛之前以及成佛之后所累积的功德，就会自然而然的传给我们。OK。And then again, next from chapter 21 is Nyorai Isai Jijai Jinriki. All the supernatural power of the Tathagata. So function of the teachings benefit all living beings. Lotus Sutra is one vehicle, is to save all living beings. All sentient beings are including, without exception, can attain Buddhahood.
Lalu yang selanjutnya adalah kekuatan supernatural dari Buddha. Jadi dalam Namo Myoho Renge Kyo ini mengandung juga kekuatan supernatural dari Tathagata. Fungsi dari ajaran yaitu memberi manfaat kepada seluruh makhluk hidup. Sadharma Pundarika Sutra adalah sebuah kendaraan tunggal yang dapat menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup tanpa kecuali dapat mencapai kesadaran Buddha. Oke. 那在接下来呢，还是在第21品啊，就在讲的这一个如来一切自在神力啊。那这一边就是用，就是这五重权里面的用，那也就是教法的这个功用，这个法门的功用。那它的功用就是什么呢？就是利益众生。所以《法华经》是救度众生的一佛乘，那一切的众生没有任何例外，其实都可以成佛。OK。So, Kai Usikyo Denshi Densetsu. Yeah, the teachings, classification of the sutra, position of the Lotus Sutra in all sutras. So, in chapter 21, the Buddha said, all the profound achievement of the Tathagata are revealed and expounded explicitly in this sutra. So the classification of 5 periods and 8 teachings, a system that defines the Lotus Sutra as a supreme sutra. These 5 major principles are based on the passage of the supernatural power, 21st chapter of the Lotus Sutra, that begins the transfer of the essence of the sutra to the bodhisattvas of the earth. It reads, to put it briefly, all the doctrines possessed by those come one, name all the freely exercised supernatural powers of those come one, function, the storehouse of all the secret essentials of the come one essence, all the most profound matters of those come one quality, all these are proclaimed, revealed, and clearly expounded in this sutra or these teachings. Jadi yang selanjutnya adalah klasifikasi sutra ini di antara sutra-sutra yang lainnya. Melihat dari klasifikasi dari Tiantai, yaitu 5 periode dan 8 ajaran yang sudah kita pernah bahas, adalah sebuah sistem yang mengklasifikasikan Sadharma Pundarika Sutra ini menjadi sutra yang terunggul ya dari klasifikasi tersebut. Ini berdasarkan di bab 21 ini ya, karena di dalam bab 21 ini dijelaskan oleh Buddha yang ditransmisikan kepada para bodhisattva yang muncul dari bumi adalah keempat hal ini. Yang pertama itu adalah doktrin, seluruh ajaran dari Buddha ditransferkan, ditransmisikan. Kemudian seluruh kekuatan supernatural dari Buddha. Kemudian juga seluruh gudang sutra, semua rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Sang Tathagata juga ditransmisikan. Kemudian juga semuanya ini dibabarkan secara jelas di dalam sutra ini. Oke. 好，那么接下来的话呢，就是这个介于此经宣示提说，这就是这个教，那就是判教的这个意思。那么呢，根据这个58教，就是这个分类佛经的这个系统的方法，就是天台大师分类的。那么定义呢是这个法华经是最高的经典。那么呢，字义呢，它的这个五重玄义就是根据法华经如来神力品第21的这个经文所说的而写出来的。所以呢，在这一品的开始的时候，就把法华经的精髓传给了地涌菩萨。而这一段经文就是说，就是这样子的，是说以要言之，如来一切所有之法，如来一切自在神力，如来一切密要之藏，如来一切神圣之事，皆于此经宣示简说。所以这一边呢，如来一切所有之法，就是我们的这个第一个，也就是这一个名。那如来一切这个密要之藏，就是指的这个体。那如来一切神圣之事，就是这个字的，这个是中。那如来一切自在神力，指的就是这个用。
皆于此经宣示简说，指的就是这个教。那这个就是这个五重玄义啊。OK， Yeah. So this is Odaimoku of Ri or theory, ya doctrine, Myoho Renge Kyo Goju Gengi. In Soya Nyudo no Gari Gosho. Translation said, then the enlightened and word honored one Sakyamuni Buddha expounded the lifespan of the Buddha chapter and entrusted the four great bodhisattvas with the task of transmitting it. After displaying the 10 kinds of divine powers, the divine powers of the Buddha chapter, what was the Dharma that was entrusted to them? Reducing the whole of the Soto Sutra, reproduce its condensed form. By reducing the condensed form further, we get the essence of the Lotus Sutra, the 5 Chinese characters of Myoho, Renge, and Kyo, in which the 5 profound meanings of the Lotus Sutra, its name, entity, quality, function, and teaching are all contained. So this is the same letter. I read again. Jadi ini surat yang sama ya, tadi sudah dibacakan juga. Sakyamuni Buddha membabarkan bab 16 dan mentransmisikan kepada keempat bodhisattva yang muncul dari bumi, keempat pemimpin bodhisattva yang muncul dari bumi, kemudian menunjukkan 10 kekuatan supernatural. Dari bab 21, di dalam bab 21 dijelaskan ya satu persatu kekuatan supernatural yang ditunjukkan oleh Buddha. Dan dharma apa yang dipercayakan kepada mereka ya. Jadi dengan mengintisari dari seluruh sutra kita mendapatkan Sadharma Pundarika Sutra. Sadharma Pundarika Sutra diintisarikan lagi kita mendapatkan esensi dari Sadharma Pundarika Sutra yaitu di dalam 5 karakter yaitu Myoho, Renge, dan Kyo yang mempunyai arti yang mendalam dari Sadharma Pundarika Sutra dan juga mengandung kelima kualitas yang tadi ya, nama, entitas, kualitas, fungsi, dan ajaran yang semua sudah terkandung di dalamnya. Dan ini ada di dalam bab 21. Jadi yang dikatakan oleh Buddha Sakyamuni sendiri. 好，那么接下来的这一篇呢，是日莲圣人的一个叙述，其实好像刚才也有念过了，那就是这个Soya Nyudo Donogari 的这篇叙述。那这个世尊呢，释迦牟尼佛就说了这个如来寿量品，然后呢就在如来神力品的时候展示了10种不同的神通力，然后就嘱咐四大菩萨宣扬这个法华经。那么佛陀嘱咐什么佛法给他们呢？就是把整部法华经缩减起来。那么我们就会得到它的浓缩形式，然后再缩减这个浓缩形式的话，我们就会得到法华经的精髓，也就是这个妙法莲华经这5个字。而这5个字里面就包含了它的5重玄义，也就是明体中用教。OK。So next is Odaimoku of Ji or practice. So just now we talked about the theory doctrine from Tiantai. Then now we talk about the practice. Yeah, Namu Myoho Renge Kyo. The Kanjin Honzonsyo, Nichiren Daishonin writings in Kanjin Honzonsyo, Nichiren Daishonin said the phrase "send a messenger back" in the lifespan of the Buddha chapter, which I have just cited, refers to those bodhisattvas who were called out from the underground. This excellent medicine refers to Namu Myoho Renge Kyo, which is the essence of the chapter, the lifespan of the Buddha, and which contains the 5 major principles, the name, entity, quality, function, and teaching of the Lotus Sutra. So with saying Namu, we declare our faith. We devote ourselves to the Lotus Sutra or Myoho Renge Kyo. Put Odaimoku into practice, and we do Kanjin, checking ourselves what is our state of mind right now, or Ichinen Sanzen. Jadi di dalam Kanjin Honzonsyo juga Nichiren Daishonin menyatakan bahwa kalimat mengirimkan seorang yang menyampaikan pesan di dalam bab 16 yang mana baru saja saya sebutkan mengacu kepada bodhisattva yang muncul dari bawah tanah, yang muncul dari bumi. Obat luar biasa ini mengacu kepada Namu Myoho Renge Kyo yang mana merupakan esensi dari bab 16. Bab panjangnya usia Sang Tathagata dan yang mana mengandung 5 prinsip utama yaitu nama, entitas, kualitas, fungsi, dan ajaran. Dengan menyebut Namu, kita menyatakan hati kepercayaan kita. Kita mendedikasikan diri kita pada Sadharma Pundarika Sutra atau Myoho Renge Kyo. Menyebut Odaimoku sebagai pelaksanaan kita. Melihat ke dalam diri atau kanjin. Memeriksa diri di mana level kesadaran kita pada saat ini atau Ichinen Sanzen.
好，那么接下来呢，我们来谈谈这个玉题目的这个事，也就是这个修行啊。刚才我们谈的呢是这个理，也就是这个道理，也就是它这个理论。那么这一个呢，就是在这个玉树观心本尊抄里面所说的这样子的一段话。他说，在这个如来寿量品里面呢，有一句前始还告这一句话，那指的就是那一些从地涌出的这个菩萨。那么这个良药呢，指的就是这一个南无妙法莲华经，所以也就是呢这一品如来寿量品的这个精髓。那么也包括了这个法华经的这个五重玄义，也就是这个明体中用教。那么在唱诵南无的时候呢，我们其实就是在表明自己的信心。我们皈依妙法莲华经，我们把玉题目纳入我们的修行里面，然后我们进行观心，我们来观察自己当下的这个心灵状态是怎样的，是如何的。所以这一切呢，其实就会形成了一个叫做一念三千，也就是一念三千的这个情况。OK，Historical Sakyamuni Buddha climbed up the stairs of practice and reached the top floor of the Buddhahood. It can be compared also the mountain to the mountain. That the top and the foot of the mountain is quite far. However, Sakyamuni Buddha of Hormone always lived here and expound the Dharma as he states in chapter 16. He is always with us. The distance between him and us is very close and always stay together. Let's us check the Nichiren Shonin's simple explanation of it. Buddha Sakyamuni melaksanakan pelatihan diri dan mencapai kesadaran tertinggi dan penerangan sempurna. Diumpamakan sebuah gunung, puncak dan kaki gunung sangat jauh. Bagaimanapun Sakyamuni Buddha kekal abadi selalu ada di sini, membabarkan Dharma, seperti yang Buddha katakan di dalam bab 16. Ia selalu ada di sini bersama-sama dengan kita. Jarak antara Buddha dan kita sangat dekat dan selalu bersama. Mari kita lihat surat dari Nichiren Daishonin yang menjelaskan mengenai hal ini. 好，那么呢，这个进门的这个释迦牟尼佛啊，在爬上这个修行的阶梯，到达这个最顶层的佛道，也可以比喻做一座山了。这山顶和山脚的距离其实是很远的，但是呢，本门的释迦牟尼佛就如他在16品里面所说的，常住此说法，他一直都是与我们同在的。佛呢，与我们之间的距离呢是很近的，是一直在一起的。所以呢，让我们来看看日莲圣人呢对此的这个简单的解释是什么。OK， Now Nichiren Daishonin writings, Nichimyo Shonin Gosho. Lotus Sutra is equal to the value of numerous characters because it was verified by numerous Buddha all over the universe. Just as treasures produced by a wish-fulfilling gem hold the equivalent value as those produced by numerous gems, the merits of one character of the Lotus Sutra is as valuable as those of numerous characters. Surat Nichimyo Shonin, ya, Nichiren Daishonin mengatakan Sadharma Pundarika Sutra setara dengan banyak karakter karena diverifikasi oleh jumlah Buddha yang tak terhitung dari seluruh jagat raya. Seperti harta karun yang dihasilkan dari permata yang setara dengan jumlah permata yang tak terhingga. Kebajikan satu karakter Sadharma Pundarika Sutra sebanding dengan jumlah karakter yang tak terhingga. 好，那么这一个呢是日莲圣人在这个叫日妙上人的玉书里面所写的这样的话。他说一字是无量字，十方诸佛证明之经故。譬如一宝珠，一珠可降二珠，乃至无量珠之财。与此相同，法华经文字一字一宝，无量字是无量宝珠啊。那这意思就是说，大概的白话文的意思就是，我有这个法华经的文字就好像是宝珠这样子，是很值钱的，这样子就是很有价值的这样。OK。The character Myo in the Myoho Renge-kyo was verified by the tongues of the two Buddhas, Sakyamuni and many treasures Buddhas. The tongues of these two Buddhas are an eightfold double blooming lotus flower. Jadi di dalam bab 21 ya ini diceritakan karakter Myo dari dalam Myoho Renge-kyo diverifikasi oleh kedua Buddha, yaitu Sakyamuni Buddha dan Buddha Prabhutaratna.
Dan lidah dari kedua Buddha ini 2 kali lipat dari ke-8 kelopak bunga teratai. Oke. 那么呢，下来就是讲下来的这句话是说，妙之一字有二舌，释迦多宝之舌是也，此二佛之舌是八叶莲花。那意思就是说，这个妙法莲花经的这个妙这个字，它是释迦牟尼佛跟多宝如来的这个舌头，这个舌头意思就是这个的话的意思，就是这2个佛陀所说的话。那么形成的这个就是8叶的莲花，就好像有莲花有8片叶子这样。OK。A wish-fulfilling gem on top of this double blooming lotus flower is the character Myo. This wish-fulfilling gem, the character Myo, contains all the merits of Sakyamuni Buddha's 6 paramitas, the 6 kinds of practice by which he attained Buddhahood. In a previous life, Sakyamuni Buddha offered his own body to a hungry tiger and sacrificed his life to a hawk to save a dove, charity. When he was seeking Surya Soma, he did not violate the Buddhist precept even at the cost of his life. So just now is the precepts. When he was hermit forbearance, he willingly endured the tortures of King Kalika, cutting off his 4 limbs. Forbearance. When he was Prince Dana, he devoted his life to finding a wish-fulfilling gem to save people. Effort. When he was the hermit Shojari, he did not move until the eggs that heron placed on his head hatched meditation, and so on. Therefore, we in the later age of the generation who simply believe in the Lotus Sutra are able to receive the same merit gained by practicing the 6 paramitas in full, even if we haven't performed any good deeds. Ya, jadi di dalam sini Nichiren Daishonin menceritakan ke-6 paramita yang diperoleh oleh Buddha Sakyamuni. Ya, dikatakan sebuah permata di puncak bunga teratai dengan kelopak yang double ini adalah karakter Myo, mengandung seluruh kebajikan Buddha, yaitu seluruh kebajikan dari ke-6 paramita pertapaan Bodhisattva yang Sakyamuni Buddha lakukan untuk mencapai kebuddhaan. Jadi diceritakan pada kehidupan sebelumnya, Buddha Sakyamuni mempersembahkan tubuhnya untuk dimakan oleh macan yang lapar dan mengorbankan dirinya kepada seekor elang untuk menyelamatkan merpati. 那么，这一个二佛之舌的这个8叶莲花，那这2层莲花上面有一个宝珠啊，那宝珠就是这个指的这个妙的这个字。那么呢，这个宝珠这个妙这个字是到底有多么厉害呢？就是好像是释迦，就是那个玉书原文是这样写的：12层莲花之上有宝珠，妙之一字也。此妙书者，第释迦如来于坦波罗蜜以生四福。以生四二府之功德，茂鸠之功德，于斯罗波罗蜜作须陀魔王不说虚言之功德等，做忍辱仙人尾生歌利王之功德，能施太子上舍利仙人等之6度功德，尽纳于妙之一次。对末代恶世我等众生，虽不修一善，而受于满足6度万行之功德。那大概翻译的话，意思就是这个释迦牟尼佛呢，他其实有去用他的身体来喂养这个恶虎的这个功德，然后有喂养这个鸠就是一个老鹰的这个功德，然后也有这个去做这个不妄语啊这一些功德，然后做忍辱啊这一些功德，然后在当太子的时候又有做这些6度的功德，那么这一切的功德呢，就纳入在这个妙这个字里面。那么对末代恶世我等众生，虽不修一善，而受于满足6度万行之功德。意思就是说，对我们这一些末法世界的这些人来说，我们的这些众生来说，虽然我们没有去修行的话，我们要修行这个妙法莲花经的话，我们就会有这个6度万行之功德，就是好像释迦牟尼佛拥有这个功德这样子。OK。Sorry, I haven't finished the Indonesian language translation. Okay, sorry. I will continue to translate first. Jadi sebuah permata di puncak bunga teratai dan kelopak double ini adalah karakter Myo, mengandung seluruh kebajikan Buddha
dari keenam paramita pertapaan bodhisattva. Jadi pada kehidupan sebelumnya Buddha Sakyamuni mempersembahkan tubuhnya untuk dimakan oleh macan yang lapar dan mengorbankan dirinya kepada seekor elang untuk menyelamatkan merpati. Jadi ini mewakili dana paramita ya, berdana. Dia mengorbankan tubuhnya untuk dimakan oleh macan dan menyelamatkan merpati. Kemudian di suatu kehidupan lagi ketika ia menjadi Raja Sruasoma, ia tidak melanggar sila Buddhis dengan sepenuh hati menjaga sila di dalam kehidupannya. Ini adalah sila paramita ya, kalau kita tahu 6 paramita, sila paramita yang dilakukan oleh Buddha Sakyamuni di masa yang lampau. Lalu kemudian ketika ia menjadi seorang petapa, ia rela menahan siksaan Raja Kalika yang memotong keempat kakinya. Ini adalah santi paramita ya, kesabaran. Jadi dia walaupun disiksa begitu dia tetap sabar. Kemudian adalah selanjutnya ketika ia menjadi seorang pangeran dana, ia mendedikasikan dirinya untuk menemukan permata untuk menyelamatkan orang lain. Ini adalah usaha ya, usaha effort. Dan ketika ia menjadi seorang petapa Syojari, ia tidak bergerak sampai telur bangau yang diletakkan di kepalanya menetas. Ini adalah meditasi. Jadi salah satu 6 paramita kan meditasi ya. Jadi ini merupakan salah satu 6 paramita yang dilakukan oleh Buddha. Dan sebagainya. Di masa Akidharma ini kita sebenarnya hanya percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra, dapat menerima kebajikan yang diperoleh dari pelatihan ke-6 paramita secara penuh, walaupun kita tidak melakukan perbuatan baik lainnya. Jadi dijelaskan oleh Nichiren Daishonin, ini adalah semua kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh Sakyamuni Buddha pada kehidupan yang lampau. Di masa sekarang ini kita hanya percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra saja, kita juga bisa menerima menerima kebajikan yang diperoleh dari pelatihan ke-6 paramita oleh Sakyamuni Buddha. The third chapter of the Lotus Sutra, called a parable, states that this triple world is the Buddha's world, and all the people living in are his children. We ignorant people, full of evil passions, can be as meritorious as Sakyamuni Buddha because he bestows upon us all his merit. The Sutra's second chapter, called Expedience, affirms also that we are equivalent to Sakyamuni Buddha. This proves that the believers of the Lotus Sutra reach the same level as Sakyamuni Buddha. For instance, a child is born from the unity of his parents. Therefore, who could argue that the child's body is not his parents' body? A child of the king of oxen will become a king of oxen, but not a king of lions. A child of the king of lions will become a king of lions, but a king of humans or heavenly beings. Di dalam bab 3 Sadharma Pundarika Sutra, bab perumpamaan, Buddha mengatakan ketiga dunia ini adalah dunia Buddha, dan seluruh manusia adalah anak-anak dari Buddha. Kita orang yang penuh kebodohan, hati yang iblis, bisa menjadi seperti Buddha Sakyamuni, karena ia mentransfer semua kebajikannya. Pada bab 2, bab upaya kausalya, secara singkatnya seperti seorang anak lahir dari kedua orang tuanya. Sudah pasti anak ini berasal dari kedua orang tuanya. Seorang anak dari Raja Lembu akan menjadi Raja Lembu, tidak menjadi Raja Singa. Seorang anak dari Raja Singa akan menjadi Raja Singa, bukan menjadi Raja Manusia atau Dewa. Oke. 好，那么下来的这一段呢，原文是这样写了：今此三界皆是我有，其中众生系是无子者，此也。我等具复之凡夫，复得等同教主世尊之功德，乃彼之功德，全体受德之故。经云：如我等无异。是说心得法华经者，与世尊齐等之文也。譬父母和生子。子生是全体父母之生，谁能非之？牛王之子是牛王，不能做狮子王；狮子王之子是狮子王，不能做人王、天王等。那么白话文的意思大概就这样子的。这个是第3品譬喻品的这个其中的一段话。那么他说呢，这个
批评，就是说经此三界皆是我有，其中众生系是无子。这一边是说释迦牟尼佛认为这个三界，这释迦牟尼佛说这三界都是释迦牟尼佛拥有的，所以所有的这个三界的众生都是释迦牟尼佛的孩子。那么从这一边的话呢，就是说我们这一些凡夫其实都是这个释迦牟尼佛的孩子，所以也就等同于我们其实可以拥有这个释迦牟尼佛的功德而这个释迦牟尼佛的功德，也就好像是我们全体得到的功德这样子。所以呢，这个《法华经》里面就说与我等无异，就如我等无异，就是说跟我们是一样的这样子的一个感觉。所以呢，就是说这个《法华经》修行《法华经》其实就是跟释迦牟尼佛是拥有同等的这一个地位的这样子。那么就好像比如说父母结合而生出来的孩子，这个孩子的身体其实是来自于父母全体的这个身体。那谁又能去拒绝这一件事情？谁又能去否认这一件事情呢？而牛王生出来的孩子就会是牛王，他是不能成为一个狮子王的。而狮子王生出来的孩子也是狮子王，他是不能成为一个人王，也就是我们人的皇帝，又或者是天王这样子的一个身份是不能够的。OK。Now, practitioners of the Lotus Sutra are Lord Sakyamuni Buddha's children, as he has said. They are all my children. It is therefore possible for them to become kings of the Dharma, just as Sakyamuni is the king of the Dharma. However, unfilial children cannot succeed their parents. The crown prince Tanchu of King Yao and Prince Sang Chun of King Shun, who were unfilial, were disowned by their fathers and became commoners. On the other hand, Chunghua and Yu were both children of commoners, but due to their filial piety, they were called respectively by King Yao and King Shun to succeed them on the throne. Those commoners instantly rose to the level of kings. A commoner instantly rising to the level of kings is equivalent to an ignorant person suddenly attaining Buddhahood. This is the essential point of 30,000 existence contained in the doctrine. Ya, so sekarang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra adalah anak-anak dari Sakyamuni Buddha, raja dari Dharma. Buddha mengatakan mereka adalah anak-anakku, sehingga memungkinkan bagi kita untuk menjadi raja Dharma. Akan tetapi anak yang tidak berbakti tidak dapat meneruskan orang tuanya. Pangeran Tanchu dari Raja Yao dan Pangeran Sangchun dari Raja Shun. Pangeran tidak berbakti yang diputuskan hubungannya oleh ayah mereka dan menjadi orang biasa. Ya, tetapi di lain pihak Chunghua dan Yu, kedua-duanya adalah anak dari orang biasa. Tapi karena mereka berbakti, mereka dipanggil secara hormat oleh Raja Yao dan Raja Shun untuk meneruskan tahtanya. Jadi ini salah satu contoh orang biasa tiba-tiba bisa naik level menjadi raja. Orang biasa yang tiba-tiba menaik levelnya menjadi raja ini sama seperti kita, orang yang penuh dengan kekotoran batin, tiba-tiba mencapai kesadaran Buddha. Ini adalah inti dari 3.000 gejala yang ada di dalam satu pikiran, satu sekejap pikiran. Doktrin dari Ichinen Sanjen. Ya. Jadi orang biasa pun bisa menjadi Buddha. Cannot hear you. 好，那么接下来就是这一段话是这样子写的：经于法华经行者说，其中众生系是无子，即教主世尊之子也。如教主世尊做法王之事，必不难。但不孝者不继父母之计。尧王有名丹朱之太子，舜王有名商君之王子，二人同为不孝者，为父王所弃，现身作名，众华及于。同为明子，孝心深厚，为尧舜二王所招而受其位，是以名声而呼成玉体者。明之现身作王，与凡夫顿成作佛，同其事也。云一念3000之甘心者，是也。那这一段话白话文大概的意思就是说，《法华经》里面是有这样子讲其中众生系是无子，也就是说我们这一些众生都是这个我们的教主，也就是释迦牟尼佛的这个孩子。
那么就好像释迦牟尼佛的这个释迦牟尼佛的话，那其实他就是在做法王之事，就是在做这个就是在宣扬这个佛法。但是呢，就是在这个宣扬这个佛法，而在这一边的话呢，有一些就是不孝者不继父母之继，就有一些但是如果有一些不孝的人，就不孝的人的话，那么就不能继承这个父母的这个事迹啊。所以呢，比如说这个尧王，那就是这个是中国古代三皇五帝的时候，这个尧舜禹啊这三王，那么尧王呢，他就有一个叫做丹朱的这个太子，而这个舜王呢，就有一个叫做商君的这个王子。那么这两个王子呢，都是不孝的，所以呢就被这个父王所抛弃啊。所以呢，这个被父王所抛弃，就被这个尧王跟舜王抛弃。那么呢，所以他们就把这个王位就是尧传给舜，然后舜就传给禹。那么就是这样子，就是这种禅让的这个制度。所以呢，在这一边他们就是会去注重这个有孝心的人，所以才会传给他们。那么所以呢这个禹啊就传到禹这个人的时候呢，这个禹其实也是一个人，就是从人民生下来的孩子，就是一个普通人，就是一个凡夫，一个普通人。但是呢，他就有着很深厚的这个孝心，所以呢，他这个孝心就被这个尧舜这两个王所看到，然后又去赞同他，所以就去把就让这个人民出生的这个人成为了这个皇帝，成为了这个带领统治的这个人。所以呢，这一边人民的出生可以成为一个王啊，那就和我们这个凡夫出身的人可以作为一个佛，可以成佛，这样是同一件事情来的。所以呢，在这一边就可以被叫做一念三千的这个核心的这个情况。OK。As it is a long quote, please read the underlined part. This writing was written in Sado. Nichimyo Shonin is a non-priest. Although there is no detailed information about her, she visited Nichiren Daishonin in Sado when he was exiled. It explains that we can be same as Sakyamuni Buddha, and its explanation depends on Ichinen Sanzen. By revealing his eternity, Sakyamuni Buddha comes down to stay always beside us in this Saha world. Jadi begitu panjang ya surat dari Nichiren Daishonin ini, kita lihat saja dari bagian yang di garis bawahi tadi ya, yang sudah kita bahas gitu ya. Tulisan ini ditulis di Pulau Sado, ditujukan kepada Nichimyo Shonin. Dia adalah seorang bikuni. Walaupun tidak ada informasi yang detail tentang dia, ia mengunjungi Nichiren Daishonin di Pulau Sado ketika ia dibuang ke sana. Kita dapat menjadi sama seperti Buddha Sakyamuni, dan penjelasannya berasal dari Ichinen Sanzen. Dengan menyatakan jiwa kekal abadinya, Sakyamuni Buddha menyatakan dia ada selalu di sini bersama kita di dunia saha ini. Oke. 好，那么由于呢刚才讲的这一段引用啊是很长的，这篇叙述是很长的，所以呢如果大家有读的话，就只是读划线的部分就好。那么这一篇叙述呢，其实是在佐渡岛的时候写的。那日妙上人呢，其实是一位尼姑，虽然没有他的详细资料啊，但是大家知道的是，他在这个日莲圣人被流放的时候，就来到了佐渡来看望日莲圣人。那么这一篇叙述就说明了，我们可以和释迦牟尼佛一样，而这个说明呢是根据一念三千来解释的。释迦牟尼佛通过展现他的永恒的寿命，他就会下到来，一直跟我们住在这个娑婆世界里面。OK。Yeah, Kanjin Honzonsyo states about this in a different way. The part is called Juji Joyo, part of transferring the merits of Buddha to the practitioner, which was quoted previously. The merits of cause and effect of the eternal Buddha, through cause and through effect, Hon-in Honga, is equipped to the 5 characters of Myoho Rengekyo, and by devoting ourselves to these 5 characters, we will be transferred the true cause and true effect of the eternal Buddha. It is the seed of the Buddhahood. The seed contains true cause and true effect already. As Kanjin Honzonsyo expresses the seed of Buddhahood of Ichinen Sanzen, it means Odaimoku is Ichinen Sanzen, and at the same time, it's the seed of Buddhahood. Honmono Daimoku is equipped with all these 3 elements. Kanjin Honzonsyo, Surat Nichiren Daishonin, menyatakan
Ini dengan cara yang berbeda, yaitu bagian ini disebut bagian mentransfer kebajikan dari Buddha kepada pelaksana Sadharma Pundarika Sutra, yang mana disebutkan sebelumnya. Kebajikan dari sebab dan akibat dari Buddha kekal abadi. Sebab dan akibat untuk menjadi Buddha terkandung di dalam 5 karakter Myoho Renge Kyo, dan dengan mendedikasikan diri kepada 5 karakter ini, kita akan mendapatkan sebab dan akibat untuk menjadi Buddha. Ini adalah bibit kebudahan, benih yang mengandung sebab dan akibat menjadi Buddha. Dalam Kanjin Honzonsyo dinyatakan sebagai bibit kebudahan dari Ichinen Sanzen. Odaimoku adalah Ichinen Sanzen. Dan pada saat yang sama, ini adalah bibit kebudahan. Honmono Daimoku mengandung ketiga elemen ini. Oke. 好，那么观心本尊操的话呢，却用不同的这个方式来解说这一点哦。而这一段呢，则是被称之为受持让语段。那么在前面呢，其实是有引用到的，就引用过，又有讲过了这个什么受持让语段。那其实就是说久远佛的这个因果的功德。那这个就是在讲这本因和本果，本因本果就其实呢就装备在这个妙法莲华经这5个字里面。而当我们归因这5个字的时候，当我们归依这5个字的时候，久远佛的这个本因本果就会传给我们，这就是这个佛道的种子啊。而这一颗种子呢，已经包含了这个本因本果。而观心本尊超说的一念三千的佛种，指的就是这个玉题目是一念三千，同时也是佛道的种子。所以本门的题目是包含了这3个元素的。OK。Okay, yeah. So today we talk about Udaimoku that have 2 aspects, the doctrine and practical aspects. Yeah. So the point is in Udaimoku is contain all the teachings of the Buddha, all the supernatural power of the Buddha, all the hidden core of the Buddha. And then when we chant Odaimoku, actually naturally the Buddha will transfer, or we can receive all the merits of the practicing of the Buddha's Bodhisattva practice in the previous lives. Yeah. Then also replant the Buddha seed, the Buddhahood seeds in our mind, and then by our practice, this seed will grow, and then we can attain the Buddhahood in the future. So for these ages, for this period, actually the most important is to planting the seeds to all living beings. Yeah, because in this the later age of degeneration, most of the people have lost the connection with the Buddha. So we, the one who have the connection with the Buddha, we have mission to plant as much as possible this Buddha seed to everyone, to all living beings. So everyone can attain Buddhahood by chanting Odaimoku. So Odaimoku is like planting the seeds to everyone. Then these seeds will grow and at the end will attain perfect enlightenment, free from all the sufferings. Jadi hari ini kita membahas mengenai Odaimoku. Ada 2 aspek, yaitu aspek teori dan aspek praktikalnya. Ya, kita menyebut Odaimoku dalam kehidupan kita. Ya, intinya itu adalah secara teori di dalam Odaimoku sendiri, Myoho Renge Kyo itu sendiri sudah mengandung seluruh ajaran dari Buddha, seluruh karunia kebajikan dari Buddha. Ya, itu dinyatakan di dalam bab 21 tadi, ya sudah disebutkan oleh Buddha sendiri. Dan itu yang diberikan kepada kita semua manusia pada masa Akhidarma ini. Jadi kita seperti mendapatkan sebuah hadiah, ya, obat yang begitu manjur dari orang tua kita, yaitu Sakyamuni Buddha. Dan dengan kita menyebut Odaimoku ini, sebenarnya kita menerima seluruh kebajikan dari Buddha, dari pelaksanaan pertapaan Bodhisattva dari Sakyamuni Buddha di masa yang lampau. Kita menyebut Odaimoku saja, kita menerima seluruh kebajikannya. Kemudian juga kita menanamkan bibit kebudahan di dalam diri kita masing-masing. Ya kan? Bibit ini kemudian dengan pelatihan kita sehari-hari, kita belajar Dharma, kita menjalankan Dharma, itu akan berkembang. Dan setelah berkembang nantinya akan matang menjadi pencapaian kesadaran sempurna.
ya. Jadi perlahan-lahan berproses ya. Dan pada masa Akidharma ini sebenarnya yang paling penting adalah kita menanamkan bibit kebudayaan ini kepada banyak makhluk hidup, karena di masa Akidharma ini orang sudah kehilangan hubungan ya, terputus ya, koneksinya dengan Dharma, koneksi dengan Buddha itu seperti terputus ya, karena sudah begitu panjang masanya. Jadi setelah proses yang begitu panjang mungkin ada orang yang jadi lupa dengan bibit kebudayaan yang sebenarnya dimiliki oleh setiap orang ya, setiap makhluk hidup. Dan Sadharma Pundarika Sutra ini menanamkan kembali bibit kebudayaan tersebut. Dengan Odaemuku ini seperti kita menanam kembali bibit kebudayaan kepada setiap makhluk hidup, dan suatu saat nanti akan berkembang dan akan mencapai kesadaran sempurna. Jadi itulah mengapa kita menyebut Odaemuku dan mengapa juga kita harus menyebarkan Odaemuku ini kepada lebih banyak makhluk hidup lagi.好，那么苗夫最后的一个补充是说呢，今天我们谈到了这个玉题目妙法莲华经，那么妙法莲华经玉题目有2个的不同的这个面向了。那么呢，其实重点就是在于这个玉题目其实包括了所有的这个佛法的这个法门呢，就是刚才讲的那一段话，如来一切所有之法，如来一切密要之上，如来一切神圣之事，如来一切什么。那这样子的一段话呢，其实就是在说这个五重玄义。所以呢，在这一边的话呢，当我们唱诵这个唱诵这个玉题目的时候呢，其实佛陀会把他的这个因果本因本果传给我们，那我们呢就会收到这个佛陀在成佛之前以及成佛之后的这个所有的功德，他去修行的功德，他行六波罗蜜的功德，我们都会收到。而我们呢，就是以此把这个佛陀的种子、佛性的种子种在我们的心灵里面，然后再通过我们的修行以及我们的这个纪律、我们的受持，我们会把这个佛性给培养出来，然后成长出来，然后以至于我们最后可以形成佛道，我们可以成佛。那么在这个情况的话，尤其是在这个末法的这个状况，其实是更加重要的，是更加重要把这个佛性的种子种在人的心里面的，种在所有众生的心里面的。那么为什么呢？因为在末法的时候多数的人可能就失去了跟这个佛陀的这个缘分，失去了跟他的这个因缘，失去了跟这个佛陀的连接。所以呢，我们呢这一些有缘分的人，有跟这个佛陀还有缘分的人，还有连接的人，我们就拥有这个使命，把这一些佛性的种子要以更多的那个方式，以最多的那个情况栽种在所有的众生的心灵里面，让他们来唱诵妙法莲华经，让他们来唱诵这个玉题目。当唱诵玉题目的时候，就好像把这个种子种在他们的心里面，然后他们有朝一日会成长，然后有朝一日会成佛，然后有朝一日可以脱离痛苦。OK。Yes, okay. Thank you very much, everyone. Any questions? Is it too difficult? 会很难吗？有问题吗？没有问题。Is it okay? 看龙居张继峰有问题吗？No problem. Okay, if no problem, it's okay. Then today I will go to Japan. Next week I will be in Japan. I don't know whether I can do the lecture or not. If too difficult, maybe we will meet the next following weeks. 27. I will message in WhatsApp group, let you know. Okay. Okay. Thank you very much, everyone. We can 3 times. Maybe Marvin want to translate. 好，那么法师刚才讲的就是下一个星期呢，他会在日本呢，所以不确定能不能给这个佛学的开示讲座。
所以会通过WhatsApp 来通知大家，所以大家请留意一下你们的手机资讯。所以如果下个星期没有召开的话，那么我们后个星期再见哦。OK。みちゃん3 times お題目。ナムミョホレンゲキョ。ナムミョホレンゲキョ。ナムミョホレンゲキョ。Thank you, Tasya. Terima kasih. Thank you, Ivana. Thank you. Take care, Lilian. Thank you. You. Bye bye, Bye bye. Melfu. Bye bye, Lilian. Thank you. Bye bye, everyone. Thank you.